I have so many colors for you. मेरे पास आपके लिए ढेर सारे कलर्स हैं. Let's learn colors name. चलिए जानते हैं रंगों के नाम. ये है ब्राउन कलर. ग्रीन कलर. ऑरेंज कलर. मजेंटा कलर. ये है वायलेट कलर. लाइट ग्रीन कलर. वी विल लर्न अल्फाबेट. आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट. लेट्स स्टार्ट. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, I, J, K, L, M, N, O, P. Light green color A. Pink color B. Grey color C. Red color D. Blue color E. Yellow color F. Orange color G. Pink color H. Green color I. Violet color J. Red color K. Yellow color L. Gray color M. Dark green color N. Red color O. Blue color P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pink color Q. Blue color R. Yellow color S. Dark green color T. Red color U. Green color V.
mauve color W. Pink color X. Red color Y. Green color Z. Q R S T U V W X Y Z. Bye bye. Thanks for watching. Please like and subscribe.